Okay guys, Assalamualaikum, tempat ni. So hari ni nak cerita sikit, okay, bagaimana, alamak, okay, okay, bagaimana nak jadi HO yang bagus, DET. Alright, okay, ni topik santai sajalah So macam mana nak jadi HO yang bagus? Right, satu, of course, korang kena think like an MO. So macam saya selalu pesan kat korang lah, most of you guys dah either 5th ataupun 6th poster. So especially those yang dah 6th posting, final posting, you guys dah very senior, you are going to become an MO later on, tak tahu akan dihantar ke mana. So you cannot think like a houseman anymore. Tak boleh. Okay, you have to think like an MO. Maksudnya, you kena ambil responsibility. You tak boleh clerk patient without formulating the differential diagnosis. Okay, the initial plan apa yang nak bagi. Instead, korang terus pergi present dengan MO dan tunggu MO bagi diagnosis dan MO bagi plan. So that's not going to train you. So apa yang korang kena buat adalah whenever you clerk a patient, so you kena formulate you punya differential, you punya professional, dan at least come with your own management lah, dan present dengan registrar ataupun dengan MO. So offer you punya opinion first. Okay, kalau diorang kata salah lah, tak apalah, at least you guys belajar kan. So tapi kalau korang tak fikir, you are not going to train yourself. So kena try untuk berfikir like an MO, dan of course kena berani lah. Tetapi okay, being berani doesn't mean that you don't have to consult kan. Saya dulu pun, even masa saya junior MO pun, saya masih consult. Sebab saya rasa kalau saya tak consult, I'm not going to learn. So saya still consult, but I offer my own opinion. So kalau salah, let's say, minta senior ajar kenapa kita punya judgement tu salah kan. Alright, so yang tu yang pertama, kena think like an MO. Kedua, of course you need to have enough knowledge. So saya maksudkan enough knowledge deh. Saya tak expect korang jadi genius ataupun tahu everything under the sun. Of course, even specialist pun banyak benda lagi tak tahu. So yang saya nak adalah you have enough knowledge to become a safe, alright, not an excellent but a safe MO later on. So macam mana nak ada enough knowledge? Of course, you guys kena baca dan baca lah. Okay, you have to see cases, okay, clerk cases. Macam ni je. Okay, clerk cases, you have to read. Okay, you have to read. Okay, cuma of course saya faham lah, as a houseman korang kadang-kadang tak sempat. So what you can do adalah just focus on baca 1 ataupun 2 case saja sehari. 1 pun dah good enough dah. Maksudnya kan, let's say korang datang that shift, korang ada jumpa ataupun korang treat one patient. Contoh SCS lah, mudah, STEMI. So balik baca on STEMI, because you can relate. Sebab you tengok case tu hari ni, balik baca macam mana presentation dia, how should you investigate, macam mana management dekat ED kan. Okay, macam mana nak decide on disposition, any scoring yang berkaitan ke tak kan. So bacalah, tak perlu baca terlalu detail, sampaikan nak baca study apa yang related dengan SCS. Tak perlulah, I think for houseman level tak perlu. Okay, so just cari 1 case saja. Esok masuk shift malam jumpa polytrauma pula, contohnya intra-app. So baca on intra-app kan, macam mana mechanism of injury, how do you detect, okay, how do you manage, bila nak kena refer, okay, dan sebagainya. Alright, so kena make it a habit lah. Memang tak boleh lari, you have to read. Okay, dan jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk tanya MO, tak pasti tanya saja. Alright, so yang tu yang kedua. Yang tiga adalah practice. Alright, so masa dekat ED ni lah, kita akan expect you guys
at least assist, better still you perform common procedure yang biasa kita buat kan. So try lah cari peluang. Saya faham di musim COVID ni susah kan, you nak buat intubation mungkin tak dibenarkan kan, tetapi at least kena tengok lah, kena tahu tak ada peluang untuk buat tak bermakna kita tak boleh baca. You can always read about intubation kan. Macam mana nak buat RSI, apa equipment nak kena prepare, macam mana nak bagi pre-oxygenation, macam mana nak bagi pre-medication, ubat apa kan, macam mana nak bagi paralysis. So of course benda ni if you cannot do on a patient pun, you can always discuss dengan MO, especially masa tak ramai patient kan. Okay, and then prosedur lain macam CPR, okay, macam central line insertion, okay, ultrasound. Kalau ada peluang buat defib, tapi ialah susah lah sekarang kan di musim COVID. Ni in general lah, maksudnya skill-skill yang kita nak korang master. Okay, defib, how to do synchronized cardioversion, how to do transcutaneous pacing, benda-benda macam ni lah. Macam mana nak play with some basic ventilator punya management and so on. Alright, so ini tak boleh lari, memang kena practice. Okay, ada case boleh assist, boleh buat, make sure you guys under supervision sebab you guys still under training. Dan orang kata apa ni, kalau tak ada case, kebetulan time kita kerja tak ada pula case kan, mintalah MO ajar, okay, secara teori, boleh practice dekat equipment tu, tengok kan macam mana rupa ET tube sebenarnya kan, mana pilot balloon, kan, mana Murphy's Eye, contoh, mana dua line tu hitam tu, so pergi tengok lah. Okay, so ni yang ketiga lah. Dan yang keempat of course adalah untuk sentiasa muhasabah. Okay, muhasabah diri. Okay, muhasabah diri ni of course even bukan houseman sajalah, kita MO pun, even kita specialist pun, sometimes we do make mistake kan. Ada benda yang kita tersilap, tersalah dan sebagainya. So apa yang korang nak kena buat adalah always look back. Of course hari 2 you rasa sedih lah kan, you unable to detect STEMI for example, you guys tak boleh nak detect ECG of hypokalemia. So it's okay, you learn the hard way, balik baca where did we do wrong, kat mana silap dia, how to improve the next time, okay, dan sebagainya. Alright, so roughly ini saja. Last sekali, kalau saya nak tambah juga adalah teach others. Alright, okay, especially bila korang dah duduk lama, korang dah 3 bulan, 4 bulan dekat ini, whenever you have your friends yang baru masuk, ajar dia orang. Okay, believe me, percayalah cakap saya ni, every time you teach others, okay, you akan lebih reti pasal sesuatu perkara. Ni memang benda yang Allah Ta'ala ajar pun kan. You ajar orang, you akan lebih pandai, ilmu you akan lebih berkat, you akan lebih ingat. Okay, sebab tu orang selalu kata, okay, to teach is to learn twice kan. Time you ajar tu lah you akan lebih faham sebenarnya. Punya selama ni aku faham salah kan, for example kan. So ajar orang Alright, so itu sajalah, lama dah ni. Okay guys, thank you. That's all. Assalamualaikum.